Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल 5 क्लास। आज हम उर्दू का लेसन नंबर 18 मुकम्मल करेंगे। सबक नंबर 18 है एक कदीम शहर दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। तहजीब रहन सहन का तरीका। वादी सिंध की तहजीब का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है। मुमासलत मिलता जुलता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलने वाली अशिया में बहुत मुमासलत पाई जाती है। असासा जमा पूंजी तरका विरासत। पाकिस्तान हमारा असासा है। दरियाफ्त तलाश करना, ढूंढ लेना, खोज लेना। मोहनजोदड़ो के आसार दरियाई रावी के किनारे दरियाफ्त हुए। औजार हथियार। हड़प्पा के लोग कांसी के औजार बनाते थे। प्रस्तिश पूजा इबादत। हड़प्पा के लोग देवी देवताओं की प्रस्तिश करते थे। खड्डियाँ कपड़ा बुनने का सांचा। हड़प्पा के खंडरात से कपड़ा बुनने की खड्डियाँ मिली हैं। निकासी आप, पानी का निकास, पानी का अखराज। हड़प्पा के शहर में निकासी आप का बेहतरीन निज़ाम था। ज़वाल तनज़्ज़ुली। हड़प्पा की तहजीब के ज़वाल की बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं। आशना वाकिफ, दोस्त, बाखबर। हड़प्पा के लोग फ़न तामीर से आशना थे। मुतबर्रक मुबारक, बाइसे बरकत, बरकत वाला। हड़प्पा के लोग दरख्तों को मुतबर्रक समझते थे। माकूल मुनासिब। हड़प्पा में मकानों में रोशनी और हवा के गुजर का माकूल इंतज़ाम था। पेचीदा मुश्किल। हड़प्पा के लोगों का रस्मुल ख़त दिलचस्प और पेचीदा था। अच्छा जी, उसके बाद उम्दा अच्छा खूब। हड़प्पा में नकासी आपका इंतज़ाम उम्दा था। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर करें। हड़प्पा मोहनजोदड़ो वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा थे। हड़प्पा आलमी सकाफ़ती वर्सा का हिस्सा था। कुछ घरों से कपड़ा बुनने की खड्डियाँ भी मिली हैं। हड़प्पा के लोगों का रस्मुल ख़त दिलचस्प और पेचीदा था। अच्छा जी, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। ओके। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं। हड़प्पा से मिलने वाले औजार चांदी से बनाए जाते थे, गलत है। हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, ये भी जो है पढ़ना लिखना जानते थे, ये दुरुस्त है। उसके बाद है हड़प्पा की सरजमीन बंजर थी। ये गलत है। हड़प्पा के लोगों की अक्सरियत गरीब थी, ये दुरुस्त है। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीर ज़्यादा थी, ये भी दुरुस्त है। वादी सिंध की तहजीब के आसार पाकिस्तान के किन इलाकों में पाए जाते हैं? वादी सिंध की तहजीब के आसार सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में दरियाई रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला में पाए गए हैं। अच्छा, इससे आगे देख लेते हैं हड़प्पा में किस तरह के मकानात तमीर किए जाते थे। हड़प्पा में मकानात पक्की ईंटों से बनाए जाते थे जिनकी बुनियादें गहरी और मजबूत होती थी। ये मकानात खुले, हवादार और रोशन बनाए जाते थे। हर घर में गली की तरफ बैरूनी दीवार के साथ गुसलखाना मौजूद होता था। हड़प्पा में कारोबार ज़िंदगी कैसे चलाया जाता था और किस बात पर जोर दिया जाता था? हड़प्पा में कारोबार ज़िंदगी एक बाकायदा निज़ाम के तहत चलाया जाता था। वज़न और नाप तोल दुरुस्त और मियारी रखने पर जोर दिया जाता था। सफाई करने वाले मुलाजिम गलियों और रास्तों को साफ रखते थे। शहर के ऊपर वाले हिस्से में उमरा रहते थे। इनके घर बड़े होते थे। मुलाजमों के लिए अलहदा कमरे बने होते थे। लोगों की अक्सरियत गरीब थी, ये शहर के निचले हिस्से में छोटे मकानों में रहते थे। हड़प्पा के रहने वाले किन चीज़ों की पूजा करते थे? हड़प्पा के रहने वाले देवी देवताओं, मिट्टी की मूर्तियों और जानवरों की पूजा करते थे। हड़प्पा से मिलने वाली कोई सी 5 चीज़ों के नाम और इनके बारे में एक जुमला लिखें। यहाँ वही जुमले जो हैं ऊपर जो हमने बनाए थे उन्हीं में से बहुत सारे वर्ड्स हैं। औजार। हड़प्पा के लोग कांसी के औजार बनाते थे। मिट्टी की मूर्तियाँ। हड़प्पा के लोग मिट्टी की मूर्तियों की प्रस्तिश करते थे। खड्डियाँ। हड़प्पा के खंडरात से कपड़ा बुनने की खड्डियाँ मिली हैं। मोहरें। हड़प्पा के शहर के खंडरात से मोहरें मिली हैं जिन पर देवी देवताओं की तस्वीर हैं। अलामात। हड़प्पा के लोगों का रस्मुल ख़त दिलचस्प और पेचीदा था जो 400 अलामात पर मुश्तमिल था। अगर आप हड़प्पा की सैर को जाएं तो वापसी पर दोस्तों को इससे मुतल्लिक़ क्या बताएंगे? वादी सिंध की तहजीब में हड़प्पा का शहर भी शामिल है। हड़प्पा पाकिस्तान का कदीम शहर है जिसके खंडरात के आसार पंजाब में दरियाई रावी के किनारे ज़िला साहिवाल से 35 किलोमीटर मगरिब की तरफ चीचावतनी शहर से 15 किलोमीटर पहले खुदाई से मिले हैं।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1200 سال پہلے لکھی جانے والی ہندوؤں کی کتاب رگود ہے، تہذیب 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 کی درج ذیل خوبیاں ہیں، اور پھر تہذیب کی ہم نے وہی خوبیاں بتائی ہیں جو ہم اوپر سے جو ہے وہ جملوں میں پڑھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آگے بڑھتے ہیں. لغت کے حساب سے ان کو الفبائی ترتیب دینی ہے، لغت میں تلاش کرنا ہے اور الفبائی ترتیب سے لکھیں. اچھا جی. پہلا ہے باسی، مکین، رہنے والے، رہائشی یا رات کا بچا ہوا کھانا. جدید، نیا، حکمران، بادشاہ. قیمتی، نایاب، نادر. مشتمل، شامل ہونا، مختلف اجزاء یا ارکان سے مل کر بنا ہوا. درج ذیل الفاظ کے جوڑیوں کی درست شناخت کریں. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ بتانا ہے کہ یہ متضاد الفاظ کا جوڑا ہے یا مترادف. تو ہم نے یہ زمین آسمان ہے، یہ متضاد ہے. دوست دشمن ہے، یہ بھی متضاد ہے. قدیم جدید ہے. اچھا یہ یہاں نہیں آئے گا. اچھا جی. یہ بھی متضاد ہے. آگے بڑھتے ہیں. عقل مند، دانا، یہ مترادف ہے. زوج اور عروج یہ متضاد ہے. ڈر اور خوف یہ مترادف ہے. خاص اور اہم یہ بھی مترادف ہے. سطح اور گہرائی یہ متضاد ہے. دیے ہوئے غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں. اسکول کے حال میں ہڑپا سے متعلق نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا. اسکول کے حال میں، یہاں پہ حال جو ہے نا جی یہ ہے والا آنا تھا. ٹھیک ہے. ہے ہوا والا ہے جو ہے، جبکہ یہاں پہ حال جو ہے وہ ہے حکے والا، ہے ہوز والا جو ہے حال لکھا گیا ہے. بوڑھی عورت اچانک سڑک پر پھسل گئی. ٹھیک ہے جی. بڑھیا ادھر دیا گیا تھا، بڑھیا عورت یہاں پہ چینج کر کے ہم نے کیا بڑھی عورت. مجھے آم کھانا پسند ہے، مجھے آم کھانا پسند ہے. ٹھیک ہے جی. مینگوز. دادا جان نے اخبار پڑھی، دادا جان نے اخبار پڑھا. یہ پھولوں کا گلدستہ احمد لایا ہے، یہ گلدستہ احمد لایا ہے. گل کا مطلب بھی پھول ہی ہوتا ہے. دی گئی عبارت کو پڑھ کر سوالات کے جواب دیں. موہنجو دڑو کا کیا مطلب ہے؟ موہنجو دڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا. موہنجو دڑو کے باشندے کس طرح کے تھے؟ موہنجو دڑو کے باشندے محنتی اور ذہین تھے. موہنجو دڑو کا رسم الخط کن چیزوں پر مشتمل تھا؟ موہنجو دڑو کا رسم الخط اشارات اور تصاویر پر مبنی تھا. موہنجو دڑو کے کھنڈرات سے کیا برآمد ہوا ہے؟ موہنجو دڑو کے کھنڈرات سے بچوں کے کھلونے، عورتوں کے زیورات، ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چیزیں، سیپ، گونگے اور چینی کے برتن برآمد ہوئے ہیں. اوپر دی گئی عبارت میں محاورات تلاش کریں. اس میں صفحہ ہستی سے مٹ جانا یعنی تباہ و برباد ہو جانا. نیست و نابود ہو جانا یعنی بڑی تباہی کے باعث ہلاک ہو جانا. اینٹ سے اینٹ بجا دینا یعنی تباہ و برباد کر دینا. دیے ہوئے محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے. ایڑی چوٹی کا زور لگانا، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا اپنانا. دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. دانت کٹے کرنا، بدترین شکست دینا. 1965 میں کی جنگ میں پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کے دانت کھٹے کر دیے. آسمان سے باتیں کرنا، بلند ہونا، زیادتی ہونا. مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اس میں شیخی بگاڑنا بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. باتیں بگاڑنا، باتیں بنانا، فضول گفتگو کرنا. علی کو تو باتیں بگاڑنے کی عادت ہے یعنی بچوں نے ماں کی ناک میں دم کر رکھا ہے. باغ باغ ہونا، خوش ہونا. علی اپنی کامیابی کی خبر سن کر باغ باغ ہو گیا. اپنے صوبے کی کسی ایک تاریخی مقام کے بارے میں مختصر مضمون لکھیں جس میں کم از کم 2 محاورے بھی شامل ہوں. منٹو پارک لاہور، ہم نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے جو کہ آج کل اقبال پارک بھی کہا جاتا ہے. اس کو جدید نام اس کا اب زیادہ استعمال ہو رہا ہے، پرانا نام نہیں ہوتا استعمال اتنا. میرا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے. منٹو پارک لاہور جسے اقبال پارک بھی کہا جاتا ہے ہمارے صوبے کا ایک تاریخی مقام ہے. تحریک پاکستان
کے دوران خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ الگ وطن کے حصول کے لیے شبانہ روز محنت کی۔ ایسا عظیم ملک صفحۂ ہستی پر نمودار ہوا۔ اس عظیم قرارداد کی یاد میں یہاں ایک مینار قائم کیا گیا جسے مینار پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس مینار نے منٹو پارک کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ یہ مینار مارچ 1960 میں تعمیر ہونا شروع ہوا اور 21 اکتوبر 1968 کو مکمل ہوا۔ یہ مینار کی لمبائی 70 میٹر یعنی 230 فٹ ہے۔ اس مینار کی خوبصورتی قابل دید ہے۔ یہ پارک 125 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ایک مصنوعی جھیل بھی ہے جو 4 ایکڑ سے زیادہ زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ کتابچہ بنائیں جس میں پاکستان کے مختلف صوبوں میں موجود تاریخی عمارات کی تصاویر لگا کر ان کے نام اور صوبے کے نام بھی لکھیں۔ یہ بچوں سے پروجیکٹ کے طور پہ بنوائیں ان کی کاپیز پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ کچھ ایڈ بھی کر دی ہیں تصویریں بھی۔ جیسے پہلی تصویر ہماری ہے ہرن مینار کی، پنجاب شیخو پورہ میں ہے یہ۔ دوسری نور محل کی ہے، یہ بھی پنجاب بہاولپور میں ہے لیکن اچھا جی۔ اس کے بعد ہے وزیر خان مسجد ہے، یہ سندھ میں ہے۔ موہنجو دڑو ہے، یہ بھی سندھ میں ہے۔ اگلی تصویر مینار پاکستان کی ہے، یہ پنجاب لاہور میں ہے۔ روہتاس قلعہ کی میں نے تصویر یہاں پہ ایڈ کی ہے، یہ پنجاب جہلم کی ہے۔ اور ٹیکسلا ہے، یہ پنجاب راولپنڈی سے ہے۔ تخت بائی ہے، خیبر پختونخوا پشاور سے ہے یہ۔ اگلا درہ بولان کی تصویر ہے، یہ بلوچستان کی ہے۔ بلتت قلعہ ہے، یہ گلگت بلتستان ہنزا میری فیوریٹ ویلی ہے جی، تو یہ وہاں سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا یونٹ مکمل ہو گیا 18۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔